8 ओभरକୁ 58 रन देकी प्रथम ओभर समाप्ति घटाई पिलाने तो देखिपे बर्तमान प्रेयर कर बहुत कम स्कोर चेस करने को जाऊँच आशा करुच्ची अपोजिट टीम 8 ओभर 58 रन करिछि एवं बहुत भल बोलिंग प्रदर्शन करेंगे। देखु बर्तमान पुणी बोलिंग मार्क बाबू मारिया प्रयास किंतु ना कीपर जी बारंबार पछपटे छाड़ुंट गुडू। हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाल सांग मैंने सका बर्तमान आम आसी जाइछु ग्राउंड माने क्रिकेट ग्राउंड तो सांग मैंने आज अच्छी छुआ मान टूर्नामेंट माने अंडर 23 ना अंडर 23 तो आज बढ़िया टूर्नामेंट अच्छी छुआ मैंने पूरा जोश रे अच्छा खेलवाई किंतु किटिकाटिया खरा होची ता भीतर छुआ मैंने बहु परिश्रम करके खेलवाई पड़ो। भाई खरा केमती होची खेलिया आसछ कौन अनुभूति कौन भाई मुंड फटा खरा पूरा भाई सस्ट्रोक हो जिवो तो सेही भलिया खरा होची पूरा मुंड फाटी जीवो मझिरे ठिया हला माने खरा जो भलिया होची माने गोटे टांगेरा पत्थर सतिक आकाश रु गलिक मुंड ऊपर पड़िबो सेही भलिया खरा होची। तो सांग माने चलंतु आगु को बढ़िबा जेमती जा हबो आपण माने देखिबे जोरसोर मैच होची खरा को समस्त ताती की खेलिबे आज पूरा समस्त पूरा रटो निया हो गलानी पप्पू आमर बोलिंग करछे पूरा मुंड खराब बोलिंग खरा को तार बेसी भलो बोलिंग होची काहे ना मुंड ताती गला परे से पूरा भलो बोलिंग करे जेतले ठंडा थिबो ता देहरे जीवन नथिला ले बोलिंग करे। तो सांग माने चलंतु आगु को बढ़िया शिष्य आमर कोन कहबो शिष्य एबे सारा भलो स्विंग होची स्विंग भलो होची से बा सोई की पकोस तो तो देखा तो दर्शक मैंने देखिए आज बढ़िया टूर्नामेंट दर्शक मैंने देखिए अंडर 23 मैच माने पूरा जबरदस्त मैच आपण मैंने देखा जाऊँगी आ छुआ मानकर मैच माने टिके जोश निहाती रहिबो बड़ माने पछे जोश देबे छुआ मानकर ए जो जोश रहिबो कोन कि टिके जदी खसी जीवो छुआ माने सियाडू चिल्लै के आसी कि पूरा सबू एक करदेबे पूरा पार्टी रु किछि रखिबेनी। तो सांग मैंने चलते आग को बढ़िया 100 थर कहलानी बढ़िया बढ़िया किंतु मु बढ़ी पाऊनी मु जस्ट एबे बढ़ी भी जाउछि। तो सांग मैंने आपण मैंने पूरा कंटिन्यू वीडियो सहित लागिक रही वीडियो टी पूरा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमको जोश दिंतु। तो चलतु जय जगन्नाथ मारी चल जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो देखिपे बर्तमान आम शिष्य बसचंत एवं दर्शक मान सब कुनी कुनी दर्शक मैंने बसचंत शिष्य खेल देखा केमती लगुच एठी बसिकी मजा लगुच ना ओहो आउ तो इच्छा होनी आठे कुनी कुनी दर्शक मैंने आम बसचंत भाई केतलु आसिलोनी खेल देखा फास्ट मैच तुम थिला तुम कौ गाँ कहल ए ब्रह्मकुंडल अच्छा फास्ट मैच क्या थिला कार कार अच्छा अच्छा तुमर सुजाई टीम टाइटन थंडर क्षेत्रफली ना तुम हारीगल अच्छा कईटा कईटा मैच अच्छी 3टा मैच ना ठीक अच्छे आ नेक्स्ट मैच भल खेल आशा करो आशा कौन जितबे तो नेक्स्ट मैच गोटे हारी जितबे जितले आपन गोटे अल्ट्रा फ्री हां कौन कहूच तुम तरफ अच्छा ठीक अच्छे ए भाई की मन रखी था कि नेक्स्ट मैच जितला लोक भाई देखा दे नथिबे एना कहीदेले नेक्स्ट मैच रे भाई नथिबे पुओ खुशी तो हम देखुच वीडियो देखुच आमर तुम कौ गाँ कहल ब्रह्मकुंडल हम वीडियो देखिच देखिन मो लाइफस्टाइल लिपु मारिबो यूट्यूब रे हम वीडियो देखियो सब्सक्राइब करदेव तापर तुम जो जा प्रोग्राम होथो मते जणैयो मु जाई वीडियो करिवे हला भाई तुम देखो वीडियो देखो भाई तुम देख देखिन जाके मारिबो मो लाइफस्टाइल लिपु धन्यवाद भाई पोखरी रे कोठी बॉल पड़ीगला आउ से बॉल कम मिल माछ खाई जीवनी पोखरी रु एत जोरे बाइची माने पोखरी पड़ी से माछ खाई जीव बालिया माछ। तो नेक्स्ट बॉल यूज करके पकेबा को अनुरोध करछि बॉलर को जो बॉल टी पोखरी पड़ी से बॉल आउ मिलियार संभावना नहीं। तो देखु बर्तमान पुणी बोलिंग मार्क बाबू मारिया प्रयास किंतु ना कीपर जी बारंबार पछपटे छाड़ुंट गुडू सी निजे भूल करके निजर तारीफ पर निजे कर दियंती जे कि सी निजे भल खेलछंती बोली किंतु दर्शक माने देखिकी तांको प्रति मन फेरई दियंती देखा जाऊ सी कौन आज चमत्कार करछंती जेते खराब खेले भी सी निज को मानिया पई प्रस्तुत नुहंती मु खराब खेलछि बोली सर जो बोलिंग एक्शनटा बढ़िया कार मो सांग गुडुरो बोलिंग करियो बॉल प्रकार स्विंग छी कौन स्विंग से तो खराब खेले भी कहियो मु भल खेलछि टुटिया उडाटी काटी देछि 2 रन रखि देला हां से बाउला से बैट्समैन तो सोई नथिले राति रे यात्रा देखा को जाइतिले से भाड़े पाइलेनी अरे रेडी सानू भाई
ଏ ଖାଇକି ଆଇଛଟି ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଛ? ଚୁଡ଼ା ଖାଇକି ଆସିଛ? ରେଡି ଟୋକା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଖେଳ ଭଲ ହଉଛି? ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଭାଇ ତମେ ଖେଳୁଥିଲ ଆଜି ଖେଳୁଥିଲ ତମେ ଖେଳୁଥିଲ ତମେ କାହା ପଟେ ଥିଲ ତମର କୋଉ ଟିମ୍ ମନେ ପଡୁନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମର ଏଇ ଟିମ୍ ପଟେ ମାଳି ସାହି ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଏଇଟା ବସିଛ ବୋଧେ ହଉ ତମ ଘର କୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡଳ ଆମର ଇଏ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲା ତ ହଉ ଏନ୍ଜୟ କର ଖେଳକୁ ଆଉ ରେଡ଼ି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛ ଦେଖିନ ମୋ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲିପୁ ମାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବ ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟିଂ କଲେ ବଢ଼ିଆ ହବ ବଢ଼ିଆ ଦକ୍ଷିଣୀ ପବନ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପତ୍ର କେଡ଼େ ଜୋରରେ ଓହ୍ଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ ଏପଟେ ଫିଲ୍ଡିଂ ମାର୍କରେ ଭାଇ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ରେଡ଼ି ତ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ବୋଲିଂ କରୁଛି ଗୁଡୁରେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିକି ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କହିବାଟା ଯେତିକି ସହଜ ଖରାରେ ଖେଳିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ନା ଆମେ ଖାଲି କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଉପରେ ବସିକି ଭଲ କରେ ଖରାପ କରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି ଏ ଖରାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ କିଛି ବାଉଳା ହେଇଯିବ ମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ବାଉଳା ବୋଲିଂ ବାଉଳା ସବୁ ବାଉଳା ତ ଆମେ ଟିକେ କହିବା ଲୋକ ଦର୍ଶକ ତ ନିହାତି ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ କହିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପାଟିଟା ଅମାନିଆ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଚାଲିଛି ଏମିତି ସୋନୁ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଜିତନ୍ତୁ ଭଲ ଖେଳିକି ନା କ'ଣ ଏ ଖରାରେ ସବୁ ବାଉଳା ହୁଅନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ରନ୍ 2 ରନ୍ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ବାଉଳା ଏ ଖରାରେ ହଉ ଖେଳନ୍ତୁ ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ସମସ୍ତିଙ୍କି ଦିଟା ଟିମ୍ କି ଆମେ କହିବୁ ଆମେ ଜିତିଆ ଦିଟା ଟିମ୍ କି ପାଇଁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଜଣେଇବୁ କାହିଁକି ନା ଖରାରେ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହାର ଜିତି ତ ଲାଗିକି ରହିଛି ଯିଏ ଭଲ ଖେଳିବ ସିଏ ଜିତିବ ଆଉ ଦୁଇ ଟିମ୍କୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିତିବାର ଆଶା ରହିଛି ଆଉ ଖରାରେ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳ ଆଉ ସେଣିକି ଲକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯିଏ ହାରିବ ଯିଏ ଜିତିବ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ଭାଇ ମାନେ ରେଡ଼ି ତ ଆଉ ମଜା ଲାଗୁଛି ତ ଖେଳ ଆଉ ତମେ ଖେଳୁଛ ନା ନାଇଁ ଜିତି ସାରିଲଣି ସକାଳୁ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆମର ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିକି ଚିୟର କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ତମର କାହାର ଥିଲା ଆଜି ଏ ଭାଇ ତମେ ଆଜି ବାଡ଼େଇକି ଜିତେଇ ଦେଇଛ କହୁନୁ କିଏ ଟିମ୍ ଥିଲା କିଏ ଥିଲ କ୍ଷେତ୍ରପଲ୍ଲୀ ବାରିଆସ ଆଉ ଟାଇଟନ୍ ରେଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଜିତିଲା କିଏ ତମେ କାହା ପଟେ ଥିଲ କି ରେଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଜୋସ୍ ଦଉଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଉ ତମ ଜୋସ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିଦେବେ ଆଜି ହଁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତମ ଖେଳ ଆଉ କ'ଣ ରେଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ 8 ଓଭରକୁ 58 ରନ୍ ଦେଇକି ପ୍ରଥମ ଓଭରର ସମାପ୍ତି ଘଟାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସ୍କୋର ଚେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଅପୋଜିଟ୍ ଟିମ୍ 8 ଓଭରକୁ 58 ରନ୍ କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଚାଲ ଖେଳ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଅପୋଜିଟ୍ ଟିମ୍ ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରେୟାର ଚାଲିଛି ଭାଇ ମାନେ ଖେଳୁଥିଲ ତ କୋଉ ଟିମ୍ ପଟେ ଅଛ ଜିତିଲ ନା ହାରିଲ ଆଜି ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନିହାତି ଭଲ ଖେଳି ଜିତିବ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୋସ୍ରେ ଖେଳିବ ହେଲା ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ମେହନତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ରେଡ଼ି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ